हाँ क्लोज, थोड़ा क्लोज, क्लोज, ऑल ड्रोन्स क्लोज। मूवमेंट करेगा 360 मूवमेंट। শতাধিক বছরের যেটা আপনারা বলছেন এত বড় একটা স্মৃতি, এত মানুষের পুরনো স্মৃতি সেটা চলে গেল। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে জিনিসটা ভালো এই কারণেই, কারণ এটা যে শুধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা নয়, এরপরে এর ওপরে একটা নতুন শিল্পায়ন গড়ে উঠবে এবং সেটাকে নিয়ে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান জেগে উঠবে। আজকের দিনের যেটা বার্নিং ইস্যু সেটা হচ্ছে গিয়ে কর্মসংস্থান। তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে, কাজেই দুঃখ করবার কিছু নেই। আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটু আনন্দিত হওয়ারও কারণ আছে। एक तरह से ये सुंदरता तो ख़त्म हो गया और ये ऐसा कभी भी जीवन में बनाने नहीं सकेगा कोई भी जो बना था ये चीज़। और जो तालाब को भी भराट किया जा रहा है, ये तालाब को भी भराट वो बहुत सांस्कृतिक चीज़ है कि दोनों तरफ तालाब है, बीच में हम लोग को जाने का एक रास्ता था, उसमें बहुत बढ़िया लगता था देखने में। ये बहुत सारे यादें जुड़ा था ये पुलिस। जी हाँ, जी जी। क्या क्या यादें थी? याद तो बहुत कुछ है, बहुत कूलिंग एकदम पूरा ठंडा रखता था वहाँ पर, जितना भी हम लोग का एसी रूम है वैसा बहुत कंट्रोलिंग रूम था वो। ওয়ালটন আবারও মিলিনিয়ার অফারে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলিয়নিয়ার। মিলিনিয়ার ছড়াছড়ি দেশ জুড়ে, এটা শুধু ওয়ালটনই পারে।